Bonjour, vous allez bien? Bon, aujourd'hui kita sudah masuk ke dalam pembahasan pada leçon 5 à la page voilà, à la page 24, 24, vous pouvez ouvrir le taxi 1. Et maintenant, sebelum kita membahas tentang materi apa saja yang akan dijelaskan pada pertemuan kelima ini, mari kita berlatih membaca terlebih dahulu pada dialog yang terdapat di atas ini ya, yang sudah bisa kalian lihat pada layar kalian. Voilà, trouver l'objet. Son chapeau et son blouson, c'est ça? Oui, son chapeau et son blouson. Ils sont dans la chambre de Mélanie, sous l'étagère à côté de la fenêtre. L'étagère avec des livres à gauche de la fenêtre? Non, l'étagère contre le mur, à droite de la fenêtre. Sur les affiches. Oh là là, à droite Ah oui, sur la chaise, il y a un blouson et un chapeau. Voilà, c'est ça. Baik, nah ini kalau bisa kalian lihat juga dengan gambar yang ada di sampingnya, ini dialog ini menunjukkan bahwa di antara kedua orang tersebut sedang mencari suatu barang di dalam kamar. Mari kita lihat apakah arti dari dialog tersebut. Trouver l'objet ini adalah menemukan objek ya. Mari kita catat terlebih dahulu. Attendez. Trouver l'objet adalah menemukan benda ya. Ya, lalu kita lihat di sini son chapeau et son blouson, c'est ça. Voilà. Son chapeau. Apakah son chapeau? Apakah di sana ada benda-benda yang bertuliskan kata chapeau? Mari kita lihat halaman berikutnya. Karena ini terdapat dua gambar ya, tapi terpotong. Baik, tadi dikatakan chapeau dan blouson. Voilà. Di sini sudah terlihat chapeau. Chapeau yang berwarna kuning ini adalah topi ya. Dan blouson di sini adalah blouse ya. Voilà. Kita sudah menemukan chapeau dan blouson. Kita kembali lagi ke halaman berikutnya. Chapeau dan blouson. Son chapeau dan blouson. Topi dan blouse-nya, ya kan? Maksudnya adalah kita harus mencari topi dengan blouse-nya kan? Nah, lalu dijawab dengan ya, topi dan blouse-nya. Kedua benda itu terletak atau berada di dalam kamarnya Melanie. Di atas étagère à côté de la fenêtre. Étagère bisa kita lihat di sini ada étagère. Étagère adalah rak buku ya. Sudah bisa terlihat.
Di atas rak buku di samping jendela. Fenêtre ini adalah jendela. Di atas rak buku di samping jendela. Oh, pardon. Di bawah rak buku di samping jendela. Mari kita lihat gambar berikutnya. Ini adalah jendela, ya. Voilà. Dan ini adalah etager, ya, terlihat ya. Jadi dalam kamar ini terdapat 2 etager. Ada etager yang ada di sebelah kiri tadi dan etager yang ada di sebelah kanan. Dikatakan blus dan topinya itu terdapat di bawahnya etager di samping jendela. Berarti ini ya. Lalu kita lihat lagi dialog berikutnya. L'étagère avec des livres à gauche de la fenêtre. Nah, ini dipastikan kembali. Rak buku di samping kiri jendela maksudnya. Ya, ternyata rak buku yang ada di samping kiri jendela. Oh, no. Rak buku yang ada di samping kiri jendela. Nah, katanya begitu ya. Lalu dijawab lagi, no. L'étagère contre le mur à droite de la fenêtre sous les affiches. Oh là là. Bukan rak buku yang ada di sebelah kiri, tetapi rak buku yang ada di sebelah kanan. Mari kita lihat. Nah, berarti yang ini ya, rak buku yang ada di sebelah kanan. Sous les affiches, ya, di bawahnya hanger ya. Nah, ini adalah hanger. Voilà, sudah ketemu ya. Rak buku mana yang dimaksud. À droite, ah oui, sur la chaise, il y a un blouson et un chapeau. Oh, di sebelah kanan ya. Oh, ya. Di atas kursi ada blus dan topi. Voilà, Sesa. Nah, iya itu di situ. Jadi sudah ketemu ternyata topi dan blusnya ada di sebelah attendez. Saya nyalakan terlebih dahulu. Nah, sebelah kiri, ya sebelah kanan jendela, di dekat dengan rak buku di bawahnya hanger ya. Jadi ini adalah blus dan topi yang dimaksud. Voila, kita lanjutkan lagi ke halaman sebelumnya. Jadi ini adalah dialog yang menerangkan lokasi atau bagaimana caranya kita menemukan sebuah benda. Ya, tadi kita sudah mengenal sebelah kiri dan sebelah kanan dalam bahasa Prancis. Mari kita lihat seperti biasa kolom grammaire yang ada di bawahnya. Di sana ada yang pertama yang akan kita bahas adalah le pluriel des articles et des noms. Bentuk jamak dari artikel atau kata sandang yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Sebelumnya itu ada artikel, defini, dan indefini ya. Defini itu adalah kata sandang yang sudah jelas penggunaannya. Contohnya adalah la dentiste de Marina atau dokter giginya Marina ya. Lalu sedangkan indefini adalah kata sandang yang belum jelas penggunaannya atau kepemilikannya. Cukup sampai pada penggunaan un livre, sebuah buku. Nah, kemarin kita juga sudah mengenal bentuk jamaknya seperti apa.
Kalau dalam indefini bentuk jamaknya adalah D. Ang, in, dan D ya. Di sini juga sudah terlihat. Sedangkan pada defini bentuk jamaknya adalah le. Nah, sudah terlihat juga di layar ada le, la, dan le. Bentuk jamak ini digunakan ketika benda yang dimaksud itu berjumlah lebih dari satu. Seperti contoh, Angsha menjadi Desha untuk kucing-kucing. Une étagère menjadi des étagères untuk rak buku yang lebih dari satu. Kemudian ada le livre menjadi les livres. Dan la chaise menjadi les chaises. Lihat saja di sini bagaimana perubahannya dari tunggal ke jamak ya. Yang khas sekali itu terdapat penambahan S di akhir kata benda tersebut ya. Voila, ini masih mudah ya, hanya tinggal menambahkan S di akhir kata benda dan perubahan artikel defini ataupun ang defini dari ang in menjadi J pada ang defini dan le la menjadi le pada defini. Selain bentuk pluriel dari beberapa kata sandang, ada juga penggunaan ilya. Ilya di sini diartikan sebagai ada atau terdapat ya. Voilà. Ada atau terdapat. Kalau kita lihat contohnya di sana ada ilya est un variable. Nah, ini belum contoh, ini adalah penjelasan. Penggunaan kata ilya ini tidak dapat ditentukan variabelnya ya. Maksudnya ini tidak tentu ya. Jadi maksudnya ini tidak bervariasi dari segi penulisannya. Mau ditempatkan di dalam kalimat seperti apapun, bentuknya tetap seperti ilya ya. Contohnya pada kalimat di bawah ada ilya ansha atau ilya desha. Terdapat terdapat seekor kucing dan juga terdapat beberapa ekor kucing atau lebih dari satu ekor kucing. Jadi terlihat ya, meskipun terdapat dua kalimat dengan jumlah kucing yang berbeda, untuk penggunaan ilya ini tetap sama penulisannya ya. Coba kita contohkan lagi dengan kalimat yang lain, misalkan ilya un livre dans ma chambre. Il y a un livre dans ma chambre ya. Terdapat sebuah buku di dalam kamar saya ya. Kalau bukunya lebih dari satu, tinggal diubah saja ke jamak. Il y a des livres dans ma chambre. Kalau bukunya sudah jelas, misalkan bukunya adalah buku berbahasa Prancis, maka berubah menjadi il y a le livre français atau il y a le livre de Harry Potter dans ma chambre. Nah, itu penggunaan kata sandang defini.
Berikutnya adalah le verbe être au présent. Nah, kemarin juga kita sudah membahas mengupas tuntas konjugasi dari verba être ya. Dimulai dari sujet je. Je ini adalah kita tuliskan saja. Baik, je suis, lalu tu es, kemudian il, atau elle. Setelah itu ada nous sommes, kemudian vous êtes, dan terakhir ada il dan el jamak sont. Voilà. Ya, ini adalah konjugasi dari verbe être au présent. Penggunaannya kita kaitkan dengan profession, lalu nationalité, misalkan je suis professeur de français, saya adalah dosen bahasa Prancis, atau juga nous sommes Indonesiens, kami adalah orang Indonesia. Voilà, seperti itu ya. Kalian harus mengingatnya kembali dan bisa mengulanginya dari leçon kalau tidak salah ya, atau pada video pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Lalu kemudian materi berikutnya pada leçon 5 ini adalah interrogation avec qu'est-ce que. Qu'est-ce que ya, ini adalah bentuk kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya qu'est-ce que. Contohnya adalah qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Nah, ini artinya kalau kita hubungkan dengan kalimat yang pertama, apakah itu? Apa ya? Pada intinya adalah apa. Kalimat yang pertama adalah apakah ini atau apakah itu. Kemudian qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Ada apakah ya? Karena sudah ada kata il ya, berarti kita tambahkan ada. Ada apakah di dalam voilà pièce. Qu'est-ce que c'est pièce en indonésien? Coba kalian carikan di dalam kamus. Apakah itu pièce en indonésien? Pièce adalah kamar, sama seperti chambre. Ada apakah di dalam kamar? Mungkin maksudnya adalah benda-benda ya. Ada apa saja di dalam kamar? Nah, ini adalah penggunaan kata qu'est-ce que ya, qu'est-ce que. Voilà. Kemudian kalian bisa juga melakukan latihan ya. Di sana sudah ada latihan di halaman di sebelah kiri dengan menghubungkan kata dan gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama ada contre ya. Contre ini seberangnya ya. Lalu su ini adalah di bawah, sur adalah atas, dong adalah di dalam, à droite ini adalah di kanan, di sebelah kanan, à gauche adalah di sebelah kiri, à côté ini adalah di samping. Coba kalian perhatikan gambarnya baik-baik. Kira-kira dari arti-arti yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana yang
cocok atau sesuai dengan gambar yang ada di bawahnya. Silahkan kalian kerjakan sebagai latihan. Voilà ya, jadi untuk grammaire pada leçon 5 ini masih mudah. Kita sudah mempelajari sebelumnya juga bentuk jamak dari artikel, baik defini maupun indefini. Lalu ada penambahan kata atau penggunaan il y a. Kemudian kalian harus flashback atau souvenir, mengingat kembali konjugasi être pada kala présent. Dan yang terakhir ada penambahan kata tanya qu'est-ce que. Mari kita lihat halaman berikutnya. Voilà, di sana sudah ada savoir dire ya, sudah jelas sekali. Ini seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Savoir dire khususnya pada nommer des objets atau menamakan benda. Qu'est-ce que c'est? Jadi kalau misalkan ada yang menanyakan qu'est-ce que c'est? Kalian menjawabnya dengan menggunakan c'est un chapeau, c'est un blouson, c'est une chaise ya. Seperti itu untuk menjawab pertanyaan qu'est-ce que c'est. Contohnya sudah ada seperti yang ada di bawah. Dan kalau bendanya jamak, maka dari konjugasi être untuk sujet tunggal diganti menjadi konjugasi être untuk sujet jamak. Dari C menjadi ce sont. C'est une photo menjadi ce sont des photos. Ya, ini harus dipahami dengan baik. Lalu berikutnya ada montrer et situer des objets. Menunjukkan dan menempatkan benda-benda. Les livres sont sur l'étagère. Buku-buku berada di atas rak buku. Ils sont dans la chambre, sous l'étagère, à côté de la fenêtre. Benda-benda itu berada di dalam kamar, di bawah rak buku, di samping di samping jendela. Ya, voilà. Begini kalimat ini adalah contoh bagaimana mengungkapkan letak suatu benda ya, voilà. Berikutnya adalah mari kita lihat leçon 6 ya, sudah ada dialog yang berbeda dengan judul Portrait Robot. Mari kita berlatih membaca terlebih dahulu. Alors, ils sont grands, petits. Il y en a grand et blanc. Oui, c'est ça, il est blanc. L'autre il est petit et brun. D'accord? D'accord. Est-ce qu'ils ont des lunettes? Non, non, ils n'ont pas de lunettes. Et leurs vêtements? L'homme blanc porte un t-shirt blanc et un pantalon noir. Non, bleu. Un pantalon bleu. C'est un jean. L'homme brun, lui, il a un blouson. De quelle couleur? La couleur de son blouson? Noir. Non, c'est pas noir. Rouge. Oui, rouge. Autre chose? Oui, sa chemise est verte. Et ses chaussures? Ah, ce sont des baskets. Nah, ini kompleks sekali ya, lebih detail daripada dialog sebelumnya. Portrait robot ini maksudnya adalah
beberapa orang pria yang sedang berbaris untuk dijadikan sebagai bahan penunjuk ya dari seseorang yang melaporkan suatu kejahatan. Kira-kira apakah keterangan yang dibuat oleh pelapor tersebut sama persis dengan beberapa pria yang sedang berdiri di depan tembok ya. Lalu kita lihat arti atau terjemahan dari dialog yang ada di layar kalian. Alors, ils sont grands, petits, jadi mereka tinggi atau besar atau kecil. Il y a un homme grand et blond. Ada satu pria besar dan blond. Blond ini adalah pirang. Oui, c'est ça, il est blond. Ya, betul. Dia pria itu pirang. Dan pria lainnya, l'autre homme, dia kecil dan coklat ya, berambut coklat. D'accord. Est-ce qu'ils ont des lunettes? Baik. Lalu apakah mereka mengenakan kacamata? Non, ils n'ont pas de lunettes. Tidak, mereka tidak menggunakan kacamata. Et leurs vêtements dan pakaiannya, l'homme blond porte un t-shirt blond et un pantalon noir. Pria berambut pirang mengenakan t-shirt warna putih dan celana biru. Dan celana hitam. Non, bleu, un pantalon bleu. Oh, bukan. Biru ya, celana berwarna biru. C'est un jean. Itu adalah celana jeans ya. L'homme brun, lui, il a un blouson. Kalau pria berambut coklat, dia memakai blus ya. De quelle couleur? La couleur de son blouson, warna blusnya itu hitam. Oh, bukan. Tetapi merah. Ya, merah. Ada lagi lainnya, autre chose. Ya, sa chemise est verte. Kemejanya berwarna hijau. Et ses chaussures dan sepatunya, sepatunya adalah sepatu basket. Ya, voilà. Jadi dari keterangan yang diberikan itu sudah terlihat kira-kira tersangka yang dimaksud ada di nomor berapa. Ternyata ada dua pria ya. Yang pertama pria berambut pirang dengan baju putih dan celana jeans berwarna biru ya, dengan bukan baju putih tetapi t-shirt putih. Lalu pria yang kedua itu berambut coklat, pendek, kemudian mengenakan blus berwarna merah, dan sepatunya adalah sepatu basket. Voilà, coba kita lihat halaman berikutnya. Iya, blus berwarna merah dengan sepatu basket dan rambut berwarna coklat. Apakah tersangka nomor 2 atau nomor 5? Kalau kita lihat nomor 5 ini, dia mengenakan kemeja ya. Warna merahnya ini adalah kemeja, bukan blouson, bukan blus ya. Lalu dikatakan juga di sini ada kemeja berwarna hijau. Nah, berarti yang cocok adalah yang nomor 5 karena pria ini mengenakan kemeja berwarna hijau dan dirangkap dengan blus berwarna merah. Lihat sepatunya juga adalah sepatu basket ya. Sama halnya seperti tersangka yang nomor 1,
yang mengenakan t-shirt berwarna putih dan celana jeans berwarna biru. Lalu kita beralih kepada kolom grammar seperti biasa yang ada di bawah. Pada leson 6 yang akan dipelajari adalah penggunaan pronom tonik, verb avoir, yang sebelumnya juga sudah kita bahas. Lalu ada bentuk negatif atau bentuk penyangkalan ne titik-titik pa. Dan yang terakhir adalah penyesuaian adjektif dengan kata bendanya. Yang pertama adalah pronom tonique. Qu'est-ce que c'est pronom tonique en indonésien? Vous pouvez consulter, vous pouvez chercher les définitions de pronom tonique. Voilà, apakah sudah kalian ketahui arti dari pronom tonique en indonésien? Pronom tonik adalah kata ganti tonik ya. Tonik yang dimaksud itu seperti apa sih? Mari kita lihat pada contohnya. Di sana sudah ada moi untuk sujet je, toi untuk tu, lui atau elle untuk il atau elle. Kemudian ada vous untuk vous. Kita tambahkan ya untuk dua sujet berikutnya itu seharusnya ada nous ya dan juga attendez, je vais. Lalu untuk sujet il dan elle jamak itu terdapat, attendez, baik kita ubah kembali ya. Yang pertama itu ada nous dan yang kedua untuk jamak itu ada untuk il jamak dan L untuk L jamak ya. Tidak ada perubahan pada L. Jadi ini adalah pronom tonique untuk 6 sujet, untuk 6 sujet. Dimulai dari je itu ada moi, tu ada toi, lalu il ada lui, elle ada elle, vous tetap vous, nous tetap nous, il jamak ada elle jamak ada elle dengan penulisan yang sama. Bagaimana penggunaannya? Mari kita lihat contohnya. La chemise verte n'est pas à moi. Kemeja hijau bukan milik saya. Lalu elle est à toi. Kemeja itu milik kamu. L'homme brun, lui, a un blouson. Pria berambut coklat, dia mengenakan sebuah blus. C'est à vous, ini milik Anda. Nah, jadi dari keempat contoh kalimat tersebut menunjukkan bahwa pronom tonique ini adalah menunjukkan penekanan yang identik dengan kepemilikan. Tapi ini bukan adjektif posesif ya, ini adalah pronom tonique. Sama halnya seperti kalau di bahasa Inggris kita ibaratkan dengan dia itu adalah he. Lalu kalau dirinya menjadi himself. Nah, untuk pronom tonique ini sama seperti itu ya. Himself atau herself, ourself.
Nah, ini sama seperti penggunaan moi, toi, dan sebagainya. Voilà. Penggunaannya identik dengan preposition a. Kalian lihat di sana sebelum pronoun tonik didahului dengan preposisi a ya, untuk menunjukkan kepunyaannya. Misalkan, buku ini milik saya, ce livre est à moi. Voilà, seperti itu. Lalu, grammaire berikutnya adalah konjugasi verba avoir kala présent. Ini sudah kita bahas kemarin ya pada beberapa pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada nous avons. Ini seharusnya akan dimulai dari je. Kalian masih ingat konjugasi avoir dimulai dari sujet je? Kita tuliskan saja di sini ya. Je menjadi je. Lalu tu menjadi a, tu as. Il atau elle tunggal ini adalah a. Voilà. Kemudian untuk plurialnya sudah ada di sebelahnya nous avons, vous avez, ils ont atau elles ont. Ya, jadi ini adalah konjugasi dari verba avoir kala présent. Penggunaannya seperti apa? Masih sama seperti pembahasan pada pertemuan sebelumnya, mais j'oublie quelle est la science, pertemuan berapa yang sudah membahas mengenai konjugasi verba avoir ini. Untuk contohnya adalah j'ai un livre, saya mempunyai sebuah buku, atau nous avons un studio, kami memiliki sebuah studio. Voilà, seperti itu ya. Grammaire berikutnya adalah la négation atau penyangkalan dengan menggunakan kata ne pas. Ne titik-titik pas. Ya, jadi di titik-titik itu diisi dengan verbanya ya. Verba yang digunakan untuk menyangkal. Contohnya adalah se. Attendez. Contohnya adalah ce ne sont pas leurs chaussures. Ini bukanlah sepatu mereka ya. Jadi yang diapit oleh ne dan pa di sana adalah konjugasi dari verba être untuk sujet jamak. Ya, ce ne sont pas leurs chaussures. Kalau bentuk positifnya itu adalah ce sont ya. Nah, sedangkan bentuk negatifnya menjadi ce ne sont pas. Kemudian contoh kalimat lainnya adalah kalau kita tambahkan, misalkan ce n'est pas ya, karena sont sudah bentuk jamaknya, kita buat bentuk tunggalnya. Ce n'est pas ce n'est pas mon sac ya, mungkin bisa kita tulis seperti ini. Itu bukan tas saya ya. Ce n'est pas mon sac. Voilà, itu adalah contoh untuk bentuk tunggalnya. Yang perlu diperhatikan dari la négation ini adalah kalian bisa lihat di bagian bawahnya ya. Pada bentuk negatif, artikel indéfini untuk un, une, des ini akan berubah menjadi de. Contohnya, il n'a pas de lunettes ya. Dari un, une, des akan menjadi de ketika dibuat kalimat dalam bentuk negatif. Coba dari kalimat il n'a pas de lunettes kita buat
contoh kalimat positifnya seperti apa? Karena lunet adalah jamak, kita buat seperti ini. Ila des lunettes. Dia memiliki kacamata, ya. Itu adalah bentuk positifnya. Lalu dinegatifkan menjadi il n'a pas de lunettes. Ne pas mengapit konjugasi avoir il, ya. Karena ne ini diakhiri huruf vokal dan a diawali huruf vokal, maka kita berlakukan hukum apostrof, ya. Dihilangkan, diganti menjadi koma atas atau apostrof, lalu ditambahkan dengan konjugasi avoir. Il n'a pas de. Dikatakan une de akan berubah menjadi de jika dinegatifkan. Maka de di sini diganti menjadi de. Ya, seperti itu ya. Khusus untuk format negatif yang menggunakan artikel indefini. Kemudian berikutnya adalah penyesuaian kata sifat dengan kata benda. Karena dalam bahasa Prancis itu mengenal genre, ada feminin, maskulin, ada singulier, pluriel. Maka untuk adjektifnya harus disesuaikan dengan genre tersebut. Contohnya, elle a une robe verte et des chaussures rouges. Dia memiliki sebuah gaun berwarna hijau dan sepasang sepatu berwarna merah. Ya, di manakah letak penyesuaian adjektifnya? Bisa kalian lihat dari ya, saya perbesar terlebih dahulu. Ini mengacak ya dan mengganggu, jadi kita hapus saja. Iya. Nah, penyesuaian adjektifnya terlihat pada huruf yang bercetak tebal ya. Ada e pada verte dan s pada rouge. Memang walaupun S ini tidak akan terbaca, tetapi ketika dituliskan harus ada ya. Kenapa harus ditambahkan huruf E dan S di akhir kata vert dan rouge? Karena robe-nya, gaunnya ini berjenis kelamin feminin, ditunjukkan dengan artikel indefini une. Une robe. Gaun ya, berjenis kelamin feminin, maka penyesuaian adjektifnya harus disesuaikan dengan jenis kelamin feminin, di mana vert untuk feminin itu cukup ditambahkan e menjadi vert. Ya, terlihat perbedaan pelafalannya. Lalu rouge di sana ditambahkan S karena chaussure-nya adalah jamak. Jadi rouge-nya juga harus dibuat jamak. Voilà. Untuk warna dalam bahasa Prancis ini memiliki fungsi sebagai adjektif ya. Jadi ketika menggunakan warna itu harus disesuaikan dengan kata bendanya, karena warna dalam bahasa Prancis merupakan kata sifat. Contoh berikutnya adalah il porte un blouson noir et des chaussures noires.
Dia mengenakan blus berwarna hitam dan sepasang sepatu yang juga berwarna hitam. Terlihat ya perbedaannya pada bentuk tunggal dan jamak. Bentuk tunggal Noah cukup tuliskan Noahnya saja, sedangkan bentuk jamaknya harus ditambahkan e dan s. Kenapa ditambahkan e? Kalau jamak memang ditambahkan s. Lalu kenapa harus ditambahkan e? Karena chaussure-nya ini adalah femina. Ya. Jadi untuk penyesuaian kata sifat sekali lagi yang harus dilihat adalah genre atau jenis kelamin dari kata benda tersebut. Kalau genre-nya femina, maka penyesuaian kata sifatnya juga harus dibuat femina. Sebaliknya, jika genre-nya maskulan, maka penyesuaiannya pun harus dibuat maskulan. Voilà, c'est la matière de la leçon 6. Kita lihat halaman berikutnya. Seperti biasa, sudah ada savoir dire, ya. Nah, ternyata ada pembahasan terakhir pada leçon 6, yaitu mengenai adjektif posesif, kata sifat kepemilikan untuk bentuk jamak. Ini kan sudah kita bahas ya, kemarin sudah kita ketahui bentuk tunggalnya seperti apa dan bentuk jamaknya seperti apa untuk adjektif posesif. Kalau dilihat di sana, yang dituliskan itu hanya bentuk jamaknya. Ada me, te, se. Me ini untuk saya, te untuk kamu, se untuk dia. Kemudian no voler, no untuk kami, vo untuk kalian atau Anda, dan leur untuk mereka. Bala, untuk penggunaannya tinggal ditambahkan kata bendanya saja menjadi mes lunettes, tes blousons, ses chaussures, nos vêtements, vos pantalons, leur chemise, ya, seperti itu. Tidak ada perubahan dari penjelasan sebelumnya. Lalu savoir dire ini ada dua, untuk mengungkapkan kepemilikan dan menunjukkan warna. Di sana sudah ada kalimat à qui est le t-shirt rouge? À Patrick. Punya siapa ini t-shirt berwarna merah? Punya Patrick. Lui, il est à lui. Voilà, di sini ada à lui ya, yang merupakan bagian dari pronom tonic, yaitu milik dia. La couleur de son blouson rouge, warna blusnya warna merah. Ses chaussures sont noires, sepatunya berwarna hitam. Elle a une robe verte. Dia, perempuan itu, mengenakan gaun warna hijau. Lalu untuk menunjukkan warna, bisa menggunakan kalimat seperti ini. Le pantalon est de quelle couleur? Misalkan kalian harus menanyakan kalimat warna ya. Le pantalon, celana panjang, warnanya yang seperti apa? Il est noir, warnanya hitam ya. Voilà, c'est le savoir dire. Tetapi sebelumnya sebagai latihan juga untuk kalian di rumah ya, bisa dilihat di sini ada entraînez-vous ya. Choisissez la bonne réponse. Pilihlah jawaban yang benar. Ini disesuaikan dengan gambar yang ada di atas sini ya. Coba dilihat. La femme a une robe. Wanita tersebut mengenakan gaun berwarna apa? Coba dilihat kembali. Lalu yang kedua,
L'homme et la femme ont des chaussures. Pria dan wanita mengenakan sepatu berwarna apa kira-kira? Lalu yang ketiga, la femme n'a pas de lunettes. Wanita tersebut tidak memiliki atau mengenakan kacamata. Nah, kacamatanya berakhiran S, jadi kalian carilah warna yang juga berbentuk jamak pada nomor 3. Kemudian nomor 4, l'homme et la femme sont. Pria dan wanita itu adalah, atau pria dan wanita itu berbentuk memiliki tubuh yang peci. Pecinya yang mana kira-kira yang betul? Yang A atau B? Silahkan disesuaikan dengan pertanyaannya. Ada l'homme dan la femme, berarti ada 2 yang ditanyakan. Lalu l'homme porte une chemise. Pria itu mengenakan kemeja berwarna kira-kira apa? Disesuaikan dengan gambar yang ada di atas ya. Ini masih mudah sekali. Voilà, c'est ça l'explication de leçon 6. Sudah selesai ya. Berikutnya seperti biasa kalian harus mengerjakan tugas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.